Luto time! Magmarinate tayo. Isang pirasong sibuyas, bombay. Slice. Pasok ko dito. Tingnan nyo. Ito na manok. Ito yung mga shredded na onion. Yan. Yan na siya. Lutuin na dun sa oven. Mamaya konti. Pasok na natin ang manok. Lagyan natin ang sibuyas. Carrot. هذا دجاج كامل. هاتي تشيز. ما في بس هذا. شنو بدي يا أحمد عشان خلاص. سوي انا فوتوشيني. انا معك شنو شنو بس فوتوشيني يا وش شرين مو دجاج شرين نعم ito ng lemon. Ang alaga ko ang bot. Siya. Sabihan ko na. Yan na.